말씀을 기록한 사람이 의사 누가입니다. За энэ үгийг бичсэн хүн хэн блэ? Имч. 여러분 누가가 기록한 성경이 두 개가 있죠. Лук ном дээр Лук болохоор 2 ном бичсэн байдаг. 알다시피 누가복음과 사도행전이에요. Тэгээ Үүс номод нь Лук номыг бичсэн байдаг. 근데 성경을 기록한 분들 가운데 유일하게 이방인이 누가예요. За тэгвэл Библиэл дээр бичсэн яг төгс тэр одоо юу итгэлгүй тэр. 다른 성경 기록자들은 다 유대인이에요. Тэгээ бүсэд Библийг болохоор дандаа юдэчүүдэд зориулагдсан байдаг. 누가만 이방인이에요. Тэгэхээр Лук өөрөө итгэж бус хүн эмч хүн байсан. 참 놀랍게도 그런데 다른 사도들은 주로 복음서나 서신서를 남겼어요. Тэгээ бусад хүмүүс нь болохоор мөнхээр сайн мэдээнд амьдарч исэн сайн мэдээнд хайртай тийм хүмүүсээс. 근데 하나님께서는 이방인이었던 누가를 통해서 우리 전도 운동의 요체가 되는 사도행전을 쓸 수 있도록 하셨어요. Тэгтэл ясэл Лук өөрөө итгэж бус байсан мөртлөө бурхан яасан Лукаар дамжуулаад Үүс номыг бичсэн байдаг. 이 누가복음에서 편지의 앞부분이 참 중요한데 기록한 것이 매우 중요해요. Тэгэхээр Лукийн бичсэн одоо бишиж үлдээсэн тэр юунууд маш чухал өгнүүд гардаг ба. 지금 1절에서 4절 내용 속에 아주 중요한 걸 5가지를 찾으려고 합니다. За Лук номын 1-ээс 4 дээр болохоор маш чухал 4-5 зүйлийг хэлээ. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 그랬어요. Бидний дунд гарч ирж байгаа тэр үнэн гэсэн байдаг. 우리에게 이루어진 사실 이걸 가리켜서 복음이라 하는 거죠. тэрийг зааж байгаа нь болохоор сайн мэдээ гэж хэлсэн байдаг. 복음은 사실의 복음입니다. Сайн мэдээ бол үннийг хэлж идэг. 감정의 복음, 분위기의 복음이 아니에요. Тэр зүгээр сэтгэл хөдлөлийн сайн мэдээ биш. 조건의 복음이 아니에요. Зүгээр нэг сайн мэдээ биш. 종교적 환경의 복음이 아니에요. Тэр зүгээр сашинлаг тийм хэлбэртэй сайн мэдээ. 사실의 복음이에요. Тэр бол яг үннийг хэлж идэг сайн мэдээ. 이게 사실의 복음이 안 잡히면 감정적으로 믿어야 돼요. Энэ сайн мэдээг яг үннээсээ хүлээж авахгүй болохоор энийг зүгээр догтлолоор хүлээж авч болохгүй. 그래서 예전에 우리 어르신들 기도하면 믿습니다 이렇게 하거든요. Дээрүүдийн настай хүмүүс залбирахаараа итгэж байна гэж залбирдаг. 잘 안 믿겨지는데 억지로라도 믿어야 되겠다 이 말이에요. Энэ нь болохоор сайн итгэдэггүй мөртлөө би хүчээр итгэнэ гэдгийг 이게 사실의 복음에 기초하지 않기 때문에 그렇죠. яа тэгэл тэрийг яг зүрх сэтгэлээсээ хүлээж аваагүй учраас гэж байгаа. 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여 준 그대로 그랬어요. Тэгэхээр анхнаасаа л тэр сайн мэдээг хүргэжсэн гэж хэлсэн байдаг. 전하여 준 그대로. Яг анхнаасаа л тэр сайн мэдээ байсан гэж байгаа. Тэр чигээрээ 복음은 전달돼야 복음입니다. тэр сайн мэдээ гэдэг нь болохоор бусдад хүрчээж тэр нь сайн мэдээ болж чаддаг. 어떤 의미에서는 전해지지 않는 것은 복음이 아닐 수 있어요. Зарим үед болохоор хүрч чадахгүй тэр сайн мэдээг хүрч чадахгүй гэсэн үг. 복음은 전해지게 돼 있어요. Тэр сайн мэдээг бол хин нэгэнд хүргэж мэдээ болно сте тий. 근데 어떻게 전해져야 되냐면 그대로 전해져야 돼요. Яаж сайн мэдээг хүргэх юм бэхээр яг тэр чигээр нь одоо ямар ч хувирлгүйгээр хүргэж өгөх 그 хэрэгтэй. 문제는 여기 있는 거예요. 그대로 전해지지가 않은 거예요. Тэгэхээр яг асуудал нь эндээ байд. Яг тэр чигээр нь тэрийг дамжуулаагүй гэсэн бол. 그래서 신앙생활을 바르게 하려면 교회사 속에 이 복음이 어떻게 전해졌는가를 볼 수 있어야 돼요. Тэгэхээр бид нар яг бусдад энэ сайн мэдээг яг зөв хүргэхийн тулд үнэхээр энэ сайн мэдээг яаж анхнаасаа байсан бэ гэдгийг судлах хэрэгтэй. 하나님이 주신 복음은 사실의 복음, 원색 복음인데 요게 그대로 전해지면 문제가 없어요. Тэгэхээр бурхны өгсөн биднэрт өгсөн сайн мэдээ бол яг үннийг хэлж идэг сайн мэдээ. Гэтэл энэ сайн мэдээг орхитуулсан байдаг. 근데 교회 역사에 자꾸 그대로 안 전해지고 보태서 전해지는 거예요. Тэгэхээр чуулгануудын түүхийг харах юм бол яг тэр сайн мэдээг яг тэр чигээр нь хүргэх биш дундаас нь алдагдуулсан байдаг. 세 번째가 또 중요하죠. Тэгээ гурав дахь нь бол маш чухал. 복음의 사실이 전달돼서 내게 오는 거예요. Тэгэхээр сайн мэдээ одоо бусдаас дамжуулж иж тэр сайн мэдээ минийх болно гэсэн үг тийм ээ. 그 다음에 세 번째는 내게서 일어나는 일이 있어야 돼요. Тэгээ гуравт нь болохоор тэр сайн мэдээг би хэрэгэлдэг байх хэрэгтэй. 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 이거예요. Тэгэхээр тэрийг юу гэж байгаа юм те анхнаасаа байсан ба ирээдүйд зориулагдсан гэж хэлсэн. 근원부터 анхнаасаа тийм ээ. 자세히 살핀 나도 요게 돼야 돼요. Бүр ингэж анхнаасаа байсан мөртлөө тэр нь үргэлжлэж над дээр ирэх.
이걸 가리켜서 복음 개인화 이렇게 말할 수 있죠. Тэгээ энийг болохоор сайн мэдээний төлөвлөгөө гэсэн байдаг. 이렇게 전해진 게 내게 그냥 들려가지고는 안 돼요. Тэгэхээр ингэж хүргжээж яадаг зүгээр л өөрөө хүчээр сонсох гэж байгаа биш. 왜 그러한가가 내게서 따져져야 돼요. Тэгэхээр яагаад энэ сайн мэдээ гарч ирсэн бэ гэдгийг тэрнээс олж харах хэрэгтэй. 근원부터 자세히 미루어 살펴봐야 돼요. Тэгээ анханасаа тэр сайн мэдээ яаж байсан бэ гэдгийг маш сайн анхаарч харах хэрэгтэй. 요때 복음이 듣는 복음이 아니라 나의 복음이 될 수 있는 거예요. Тэгэхээр яг энэ үед бид нар яа гэм бэ гэхээр энэ зүгээр сонсдог сайн мэдээ биш тэр сайн мэдээ минийх болох хэрэгтэй. 무슨 사건을 들어도 입장에 따라 다 달리 얘기해요. Тэгэхээр янз бүрийн хүмүүст тохиолдлоос болоод тэр нь одоо тэр хүний тий үйлдэл гарснаас болдог. 조사하는 사람이 이 사람 얘기만 듣고 판단하면 큰일 나요. Тэгээд яг имчилж байгаа хүн яг нэг тэр хүний үгийг сонсоод эсэргүүцэх юм бол болохгүй тий. 모든 일을 자세히 듣고 살필 때 내게 되는 거예요. Тэр бүх ямар ч ажлыг маш сайн сонсож яваад сонссныхаа дараа тэр нь минийх болдог. 아, 이래서 이렇구나라고 발견되는 거죠. Тий. Энээс болоод ийм болсон юм байна гэдгийг нээж гаргаж чадна. 그러면 네 번째 게 나올 수 있어요. За тэгвэл дөрөвтөн гарч ирнэ эндээс. 자세히 미루어 살핀 누가가 네 번째 한 일이 있어요. За тэгээд Лукийн дөрөвт хийсэн зүйл байдаг. 데오빌로 각하에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄 알았노니 그랬어요. Тэгсэн чи тэр юу гэсэн тус тусад нь бичсэн чинь тэр нь сайн гэж бодсон гэж хэлсэн байдаг. 내게 탁 잡히니까 이거를 차례대로 보낼 수 있는 거예요. Тэгэхээр тэр нь болохоор өөрийнх босныхаа дараа тэрийгээс яг тэр хэмжээнд нь бусдад хүргэж өгч чадах болсон. 정리가 됐다고 말이에요. Тэр нэгэсэндээ эмгэгдэж чадсан гэсэн үг энэ сайн мэд. 정리 안 된 사람은요 차례대로 못 보내요. Тэгээ эмгэгдэж чадахгүй байх юм бол тэрийг өөрийн болгож чадахгүй бусдад хүргэж чадахгүй гэсэн. 차례대로 써보낼 수 있다는 말은 내게 정리가 됐다고 말이죠. Тэгэхээр энэ нь болохоор эмгэгдэх гэдэг нь болохоор минийх болсон учраас тэрийгээс эмгэгдэж чадж гэнэ гэсэн. 그리고 3번이 됐기 때문에 4번이 가능한 거예요. Тэгээ гуравдах нь би болж ш дөрөвдөх нь одоо гарч ирнэ гэсэн үг. 그냥 설교 듣고 은혜 받아서 신앙생활하는 사람은 이거 안 돼요. Тэгэхээр зүгээр л одоо пастрын номлолыг сонсоод явах юм бол энэ зүйл өөрөөх болж чадахгүй. 목사님이 얼마나 많고 신앙 서적이 얼마나 많고 기독교 방송이 얼마나 많아요. Паструуд ч их байна, тэр номлолыг хийж байгаа хүмүүс ч их байна, тий зургатаар ч их гардаг. 그러니까 정리가 하나도 안 되는 거예요. Гэхдээ энэ эмгэгтгэл байхгүй бол болохгүй гэдэг. 복음 정리, Тэгэхээр сайн мэдээний эмгэгтгэл гэж байх хэрэгтэй. 기도 정리, Залбирлын эмгэгтгэл, 전도 정리. тий сайн мэдээг авралын зар тараах эмгэгтгэл байх хэрэгтэй. 이게 정리돼야 돼요. Энийг бид нэр эмгэгтгэж сурах хэрэгтэй. 그러면 다섯 번째 일이 일어나요. За тэгвэл тавтахыг харъя. 이는 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이로라 그랬어요. Тэгэхээр энийг бид нэр маш боддоор одоо хүлээж авах, харж харах хэрэгтэй гэсэн мэддэг. 알고 있는 바를 더 확실하게 한다 그랬어요. Мэдж байгаа зүйлээ маш одоо итгэлтэй байх хэрэгтэй гэж байгаа. 말하자면 정리하는 정도가 아니라 아예 정립시킬 수 있다고 말해요. Нэгэсэндээ эмгэгтгэх биш, тэр эмгэгтгэлийг бүр одоо ингээд төгс хийж явах хэрэгтэй гэж байгаа. 나한테 복음이 정리되어 있으면요, 이 사람한테 복음이 어떻게 있는가가 잘 보여요. Тэгэхээр надад сайн мэдээ байх юм бол энэ хүн сайн мэдээ хэр байна гэдгийг харагддаг байгаа. 복음이 딱 정립되어 있는 사람은 이 사람을 보면 뭐가 지금 필요한가가 보인단 말이에요. Тэгэхээр яг сайн мэдээг зүрх сэтгэлээсээ хүлээж авсан хүн яа гэдэг бусдаа нөгөө хүнээ харахаараа энэ хүнд юу хэрэгтэй байгааг харж чаддаг. 다른 사람을 양육할 수 있는 거죠. Тэгээд бусдыг хооллох боломжтой байдаг. 이번 주 월요일 날 제가 누구한테 연락을 했어요. За би энэ 7 хоногийн хин нэг хүн надтай ингээ 제가 몽골 그때 가 있을 때 나한테 전화를 온 사람이 있었는데 잊어버리고 있다가 생각나갖고 늦게서 전화를 했어요. Тэгээ тэр хүнийг яасан бэхээр би Монголд байсан чинь надад утас явсан байсан. Тэгээ би мартчихад нэлээ орой одоо тэр хүнтэй утасаар ирсэн байгаа. 이렇게 알고 보니까 무속을 하다가 이걸 스스로 접근은 안 하고 있었는데 다시 귀신이 찾아온 거예요. Тэгсэн чи тэрний яаж мэдсэн тэр ямар хүн байсан бэхээр одоо нэг бөө хүн байсан байхгүй юу. Тэгээ тэр нь нэг муу ерөөсөөс явцсан байж байгаа дахиад нөгөө нэг сүнсэн хүрээд ирсэн байсан. 무속 생활을 한 15년 정도 하다가
이거 이제 그만해도 되겠다 싶었고 자기 발로 접은 거예요. Тэгээ тэр үе яасан мэхээр 15 жил бөө байжгаад одоо ерөөсө болио гэд тэ орхичихсан байсан. 근데 그 동네 다른 무당하고는 막 대판 싸우고 난 다음에 요 귀신이 또 요 할머니한테 또 찾아온 거예요. Тэгэхээр тэр хавийн одоо нэг бөөчүүдтэй ингээд ёо маргалтаараа нөгөө нэг явсан сүнс нь эргээд ирдэг аа. 그래서 그 따님이 다급해가지고는 이제 연락이 온 거예요. Тэгээд тэрний охин одоо пастор руу ярьсан байна. 그 이제 저 아는 사람이 이제 그분을 소개해줘갖고 제가 이제 저입 사람을 찾아갔어요. Тэгээд миний таньдаг хүн одоо навд тэр хүнийг хэлээд би тэнд очисон байгаа. 몽골에 있을 때 제가 연락을 안 받는 바람에 우리 다락방명부 다른 사람을 소개해가지고 그분이 갔다 왔어요, 이분한테. Тэгсэн чинь Монгол байсан чинь тэр хүнийг өөр хүнтэй танилцуулаад өөр хүн тэдний гэрт очиод ирсэн юм байна л да тэр одоо. 근데 이분은 그분 얘기 듣고는 너무 안 맞아가지고는 완전히 벽을 딱 쳐버린 거예요. Тэгсэн чинь тэр хүн яасан бэ гэхээр өөр хүний үеийг сонсоод ерөөсөө өөртөө ерөөсөө нийцэхгүй болохоор ингээд хаалга хаацсан зүрхсэн. 근데 저는 이제 간다고 얘기도 안 하고 그냥 그 집사님 부른 바람에 갔어요. Би болохоор очино гэж хэлэхгүй зүгээр л очисон байгаа. 그러니까 뭐 안색이 확 달라지더라고요. Тэгсэн чинь амар тийм ууртаа шинжтэй хүлээж авсан. 그 앉아서 있다가 이렇게 얘기를 하게 돼서 잠깐 얘기를 하게 됐어요. Тэгээ би суужгаад хүлээж байгаа тэрнтэй ярилцаж гисэн. 다행히 시간표가 됐는지 성경에 예수가 그리스도라는 사실을 이렇게 제가 찾아서 볼 수 있도록 해주게 되었어요. Тэгээ би яг тэр хүн яг тэр цаг хугацаа болсон юм шиг байна. Тэгээд Есүс бол Христ юм а гэдгийг би олж тэнд одоо 근데 이분이 듣는 중에 저한테 목사님 그러고 보니까 찬송에는 예수 부활하셨네 이렇게 했잖아요. 그래요. Тэгээ тэр хүн яасан бэ гэхээр пастора тий энэ юун дээр магтан дуун дээр болохоор Есүс дахин амьсан гэж хэлдэг байстэй. 그 말은 그리스도가 들리기 시작했던 얘기죠. тэрийг юу хэлээд байгаа тэр хүний Христ гэдэг үгийг одоо сонсож эхэлж байна. 그래서 제가 хүлээж авч эхэлж байна. 찬송가가 645장인데 그 속에 예수는 그리스도 이런 찬송이 있는 것 같습니까? 이렇게 물어봤어요. Тэгээ би одоо магтанд болохоор 600 гаруй магтан дуу байдаг. Тэн дотроос Есүс Христ юм а гэдэг магтан дуу байд юм уу гэж асуусан. 진짜 없는 것 같네요. 그래요. Тэгсэн чинь үнэхээр байхгүй юм шиг байна гэсэн. 성경에는 이렇게 많은데 Библиэлд бол маш олон удаа энийг тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. 왜 찬송가에서는 그런 고백이 안 됐었을까요? Сүүл яад магтан дуун дээр тэр тунхаглал байхгүй байна. 아마 그 찬송 속에 그게 고백되면 얼마나 이 흑암 권세가 싫어하겠어요. Тэгэхээр яг Библиэлд үнэхээр байхгүй бол одоо ямар ихтэй дургу 음악을 담당하던 천사였는데 тэр болохоор магтан дууны одоо муу ерөөсөөс магтан дууны юу байсан шүү дээ. 그렇게 이제 조금 알아듣도록 얘기를 해주면서 어머니 시간표가 아니고 내가 볼 때는 당신 시간표다. Тэгээ тэр охинд нь болохоор чиний ээж чинь цаг нь болоогүй харин чиний цаг болсон 딸 넷에 아들 둘인데 세 사람이 크리스찬이에요. Тэгээ тэдний гэрүүлээд ингээд дөрвөн хүн өөрсдөө дөрвөлээ нөгөө христиан байсан. 나머지 가족이 복음 받을 이유가 있기 때문에 하나님이 이를 허락하신 거 아니겠나 했어요. Тэгээ үнэхээр бурхан та нарыг зөвшөөрөөд энэ цагийг өгсөн юм шүү гэж хэлсэн. 그리고는 이제 돌아왔습니다. Тэгээ би ингээд буцаад ирсэн байгаа. 그 다음 날 새벽 5시에 문자가 왔어요. Тэгээ дараагийн 7 хоногт нь яасан өөрөөр 5 цагт одоо мессеж ирсэн. 그 집사님 어머니가 난리가 나가지고 지금 막 감당이 안 되는데 목사님 좀 어떡할까요? 연락이 왔어요. 그래서 이제 찾아갔어요. Тэгээ ээж нь амар тийм эвгүй болоод яана одоо яах вэ? Та очиж ирээч гэж хэлсэн. 저 간포 거의 다가가는 길에입니다. 갔더니요, 이 뭐 자매지간에 둘 다 엄마 한 사람은 팔 잡고 있고 한 사람은 다리 잡고 있고 난리가 난 거예요. 감당이 안 돼가지고. Тэгсэн чи яасан бэ чи ээжийнхээ хөлийг нийгмэрсэн гарын нийгмэрсэн ээж нь бүр ингээд амар галзуу хүн шиг болцсон байсан. 머리에다가 수건을 덮어 씌워놓고 있길래 왜가 했더니 침을 자꾸 뱉는 바람에 그걸 덮어놓은 거예요. 진짜 бүр толгойн хүртэл алчураар бо ингээд юу яцсан. 알고 보니까 아는 목사님이 같이 이제 신방 간다고 어쩌녁에 6시에 와가지고는 이제 막 기도하고 안찰하고 이러다가 새벽 3시 반 돼가지고는 목사님은 가버리고 두 자매가 감당이 안 돼갖고 그러고 있었던 판이에요. Тэгсэн чинь нөө пастор нэг таньдаг пастор нөө 3 цаг хүртэл залбираад чадахгүй болохоор яваад өгсөн. Тэгээ нөө хүүхдүүд нь яхаач мэдэхгүй тэгээ барьж исэн байгаа. 그 뭐 잠깐 사이에 뭐 막 이렇게 막 물어 뜯으려고 그러고 막 분이 차가지고 어떻게 감당을 못 하시더라고요. Тэд нар яахаа мэдэхгүй байсан. 그래서 이제 딸내미들을 먼저 가는 게 좋겠다고 이제 내보내고 집사람하고 저하고 이제 같이
찬송도 하고 그러다가 있었어요. Тэгээ тэр их нартайгаа би хоёулаа тэр ээжтэй нь үлдсэн магтандууд болоод. 가 보니까 정신이 말짱해요. Тэгсэн чинь ингээд тэнтэй ярилцсан чинь болохоор 양말도 찾아 신고 딸 가고 나니까 모자도 챙겨 이렇게 쓰고 나가시는 거야 막. Тэгээ дээрээс малгайгаа өмсөг гарсан байгаа. 가방을 챙기다가 보니까 가방 줄이 이렇게 꼬여 있으니까 가방 줄 꼬인 걸 또 풀어요. Тэгээ цүнхөө хүртэл аваад гарах гэж оролцсон. 귀신 들려갖고 있으면 그렇게 하든가요 어디. Гэтэ тэр хүн хэрэг муу сүнсний юунд авцсан бол тэгж чадахгүй шүү 그러니까 이게 이제 왔다 갔다 하는 거예요. Нэгсэнд оюун санаа нь орж гараад ирсэн. 자기 인격 있는 거죠. Тэгээд өөрийн нэг тийм юу байсан. 그래서 어쨌든 나중에 이제 그 일로 인해서 이 할머니가 막 딸들한테 너무너무 속상하게 당했다고 이제 병원에 입원해가지고 딸들 고발한다고 병원에 들어 누우셨어요 지금. Тэгээд тэрнээс болоод ээжийг одоо эмнэлэгт хэвтүүлсэн байдаг. 제가 가서 그 집사님하고 대화하면서 뭐 우리도 다 그랬으니까 이 부분을 얘기를 했어요. Тэгээд би тэр ээж охинд нь болохоор энэний тухай ярьсан дөрөвд. 이분이 교회를 나가게 된 것도 엄마한테가 신기 오는 걸 봤기 때문에 자기한테도 귀신 자꾸 보이고 하더래요. 그래서 자기 발로 교회 나간 거예요. Тэгсэн чи яасан бэ гэхээр тэр охинд нь яасан бэ? Ээж нь сүнстэй харилцдаг гэсэн чи хүүхэд нь хүртэл сүнсээ тэр сүнсээ хардаг болсноос 그런 경험도 해놓고는 교회 생활하느라고 하나님이 어떤 가운데 나를 불렀고 왜 불렀는지에 대해서 새까맣게 모르고 있는 거예요. Тэгэхээр тэр хүн охин нь яасан бэ? Яагаад бурхан намайг дуудсан бэ гэдэг шалтгааныг мэдэхгүй л явж байсан. 교회 생활하고 있느라고. Зүгээр л чуулганы амьдралаар амьдарч байсан. 처음엔 자기가 하나님 앞에 나와놓고도 어떤 환경 가운데서 왜 불렀는가에 대해서는 그때는 생각을 했는데 지금은 다 잊어버리고 교회 생활 열심히 하고 있는 거예요. Тэр охин нь яа гэм бэхээр яагаад бурхан намайг энэ чуулганд дуудсан юм бэ те? Яагаад би энд байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг мартсан. Зүгээр л ирж очдөг тийм л амьдралаар явж байсан маа. 복음에 대한 기초가 전혀 정리가 안 돼 있는 거예요. Тэгэхээр сайн мэдээний гол баган болсон тэрийг юурөөсөө мэдэхгүй байсан. 그래서 제가 오늘 우리도 다시 복음에 대한 기초를 정리해야 되겠다 이런 마음이 들었어요. Тэрийг хараад бид нар ч гэсэн сайн мэдээ гэж юу юм бэ? Үүнийг маш сайн мэдчих хэвээр гэдэг зүйлийг хараад. 복음은 한 번 들으면 알아요. Тэгээ сайн мэдээг бид нар нэг сонсоод мэддэг. 근데 그 기초가 정리되는 거는 다른 얘기더라고요. Харин тэрийг бид нар яг эмгтгэж зэгтгэж өөрийн болгоно гэдэг нь өөр юм. 적어도 요 몇 가지는 좀 정리가 돼야 됩니다. Тэгэхээр хэд хэдэн зүйлийг маш сайн тогтоож өөрийн болгож авах хэрэгтэй. 첫째, Нэгдүгээрт нь 왜 구원을 받아야 되는지. яагаад би авралыг авах ёстой юм? 두 번째, 그러면 도대체 구원이 뭔지. Тэгвэл хоёрд нь аврал гэж юу юм бэ? 세 번째, 어떻게 받는 것인지. Тэгвэл гуравд нь болохоор яаж аврагдах ёстой юм бэ? Авах ёстой юм бэ? 그러면 구원을 받았다는 말은 도대체 무엇을 받았다는 말인지. Тэгвэл аврал аавна гэдэг нь болохоор юу хэлээд байгаа юм бэ гэж. 그러면 이제는 어떻게 살아야 되는지. Тэгвэл би яаж амьдрах ёстой юм бэ гэж. 요 5가지는 Энэ таван 정리가 돼야 зүйлийг 돼요. энэ таван зүйлийг бид нар эмгэтгэж өөрийн болгож авах. 여러분 이 제목 아주 중요합니다. Тэгэхээр энэ бол анханасаа эхлээл эцэг хүртлээр маш чухал зүйл юм. 신자들에게 요 5가지는 반드시 정리돼야 돼요. Тэгэхээр итгэж бид нар бол энэ таван зүйлийг маш сайн мэдчих хэвээр. 왜 구원받아야 되는지. Яагаад бид нар аврагдах хэвээр юм? 도대체 구원이 뭔지. Аврал гэж юу юм? 받아놓고도 구원이 뭔지 모르고 있다니까요. Зарим болохоор аврал гэж юу юм бэ гэдгийг мэдэхгүй явж байгаа. 그러면 어떻게 받는지. Тэгвэл яаж аврагдах хэвээр юм? 받았으면 뭘 받았는지. Тэгвэл аврагдсан бол юуг авах хэвээр юм? 그럼 이제는 어떻게 해야 되는지. Тэгвэл би яаж амьдрах хэвээр юм гэж. 요게 스토리예요. Тэгээ энэ болохоор түүх юм. 요게 적어도 정리가 돼 있을 때 복음의 기초가 정리돼 있다. 이럴 수 Тэгэхээр 있는 энийг 거죠. бид нэр эмгтэж чадах юм бол сайн мэдээ минийх болж чадж байна гэсэн. 여러분 왜 구원을 받아야 됩니까? За тэгвэл яагаад аврагдах хэвээр юм бэ? 6가지로 정리했죠. Тэгээд бид нар сая 6 зүйлийг бид нар 이걸 암송할 문제가 아니라 정리가 돼야 돼요. Тэгэхээр бид нар энийг эмгтгэсэн өөрийн байх хэвээр юм. 소속과 신분이 하나님하고 관계가 없는 거예요. Тэгэхээр энэ яасан бэ гэхээр бурхантай ямар ч харилцаа байхгүй. 요한복음 харилцаагүй 8장 44절. Иохан номын 8:44 дээр гарна. 구원받지 않으면 그 신분과 소속이 마귀에게 아래 있는 상태. Тэгэхээр бид нар авралыг авч чадахгүй байх юм бол муу ерийн сүнсний боолын иргэшэл дотор амьдарч байна гэсэн. 당연히 사단의 아래 있기 때문에 그 상태가 에베소서 2장 1절로 3절의 상태가 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нар яа сатаны доор буюу Эфес номын 1:3 дээр гардаг шиг
허물과 죄로 죽은 상태. одоо өгсөн өхмөл амьдралаар амьдарч байна. Там шиг 공중 амьдрал. 권세 잡은 귀신 쫓는 상태. Нэгсэндээ муу ерийн сүнсний иргэшэл дотор. 영에 눌려 있는 상태. Нэгсэндээ бидний сүнс өхмөл байдалтай амьдарч байна. 그러니 뭘 해도 살아가는 것이 짐이 돼요. Тэгвэл харин гэтээ бид нар юу ч хийсэн бид нар гэрч болж чадчих. 마태복음 11장 28절. Матай номдэр гадаг 11:28 одоо ачаа болж идэв бидний хийсэн. 수고하고 무거운 짐진 자들아 그랬어. Хүнд ачаа үүрсэн хүмүүсээ гэсэн байдаг. 공부 많이 했는데 그게 짐돼요. Тэгэд хичнээн их мэдлэг хураасан ч гэсэн тэр нь биднэрт ачаа болж идэв. 돈 벌었는데 어느 날 그 돈 버는 게 짐이 되는 날이 와요. Мөнгө их хураасан ч гэсэн тэр нэг өдрөөс ачаа болж ирсэн байдаг. 근데 사실은 이거 올 때까지 잘 몰라요 거의. Гэтэ яг бид нар үннийг хэлэхэд тэрийг эртэл нь бид нар энийг мэдхгүй явж байдаг. 언제 알게 되냐면 요 문제라는 게 오면 그때서야 비로소 알죠. Бид нар хизээ энийг мэддэм бэхэд биднэрт асуудал ирэхээр энэ зүйлийг мэддэг. 사도행전 8장 4절로 8절 Үйлс номын 8-4-8 дээр 이런 드러난 문제. ийм асуудлууд биднэр дээр тулгардаг. 드러난 문제 와야 비로소 사람들은 문제라 생각을 해요. Бид нар бохир асуудлаас болоод асуудал ирлээ гэж боддог. 사실은 이건 숨겨져 있는데 Яг үннийг хэлэхэд энэ асуудал анханасаа ирсэн байсан. 그것이 이 땅에 있는 동안에 끝나는 것처럼 보이는데 죽음이 있고 심판이 있어요. Тэгэхээр энэ үхсний дараа амьдрал дууслаа гэж боддог боловч үхсний дараа шийтгэл ба там гэж байдаг. 히브리서 9장 27절에요. Еврей номын 9:27 дээр 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 심판이 있다 그랬어요. тэгэхээр нэг үхэн бурханы төл тогтоосон хууль бөгөөд түүний дараа шийтгэл байдаг гэж хэлсэн байна. 이 문제가 후대한테 그대로 Тэгэхээр 찾아내요. энэ асуудал нь яг үр хүүхдүүдээр нь тэр чигээр нь хараад болж байдаг. 고린도전서 10장 20절 1-р Коринтын 10:20 дээр гардаг байна. 제사, 우상, 미신, 굿 그대로 내려가요. Яг тэр одоо хараалууд өвөг эцгтээс хараад үр хүүхдүүдээр нь тэр чигээр нь бууж ирдэг байна. 진짜 무속 관련 있는 집 보면요 그대로 내려가요. Яг ингэж бид нар ч гэсэн мэддэгтэй бөө мөргөлийн бөө байсан хүний өрөвдөн дээр нь ч гэсэн тэр нь ингээл бөө болоод үргэлжлээд ингэ. 할머니 이거 치우고 딸은 피해서 교회를 다니니까 요 문제가 아들하고 또 큰딸한테도 은근히 와 있더라고요. Тэгэхээр ээж нь мөрийн сүнсэнд баригдсан байх юм бол үр хүүхдүүдээр нь тэр нь очдог гэсэн үг. 여기에서 스스로 빠져나올 수 있는 힘이 없어요. Тэр энд болохоор аяндаа эндээс асуудлаас гарах тийм хүч бол хүнд байдаггүй. 구원 아니고는 빠져나올 수가 없는 거예요. Энэ аврал байхгүй бол энэс бид нар гарч чадахгүй. 두 번째, 그러면 구원이 뭐냐? Тэгвэл аврал гэж юу юм бэ? 성경은 구원을 세 가지로 설명하고 있습니다. Библиэлд юу дээ? Авралыг 3 зүйлээр одоо хэлсэн байдаг. 첫째, 구원은 과거 문제 해결입니다. Аврал гэдэг нь болохоор өнгөрсөн асуудлыг шийдэх гэсэн байдаг. 둘째, 구원은 현재 문제 해결입니다. Тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор аврал нь өнөөдрийн асуудлыг шийдсэн гэсэн байдаг. 세 번째, 구원은 미래 문제 해결입니다. Тэгээ гуравт нь болохоор аврал нь одоо ирээдүйн асуудлыг шийдсэн гэсэн байдаг. 근데 이렇게 말할 때요, 좀 오해할 수 있어요. Ингэж хэлэх юм бол жоохон ойлгох хүлээж авах боломжгүй байж магадгүй. 이 문제라는 말 때문에. Яа тэгвэл одоо асуудал гэдэг үгнээс болоод 여기서 지금 과거 문제, 현재 문제, 미래 문제를 말하는 문제는요, 보통 사람들이 쓰는 문제라는 거하고는 좀 차이가 있어요. тэр одоо энэ өнгөрсөн асуудал, одоо асуудал, өнөөдөр асуудал гэдэг үг нь болохоор тэр одоо байгаа асуудалтай ингээ харьцуулах боломжгүй. 보통 우리 문제라 그럴 때 뭘 문제라 그래요? бид нар асуудал гэхээр юуг асуудал гэдэг лээ? 돈 문제, Мөнгөний асуудал, 건강 문제, эрүүл мэндийн асуудал, 사람 문제. хайрын асуудал. 그 문제 아니거든요. Энэ бол асуудал биш. 그게 문제가 아니란 Энэ 말이에요. бол асуудал биш юм аа. 진짜 문제는 사람 힘으로 해결 안 되는 것을 문제라 그러는 거예요. Жинхэнэ асуудал нь болохоор хүн өөрийнхөө хүчээр хийж чадахгүй тэр гарч чадахгүй тэр асуудал. 다른 단어 쓸 게 없으니까 이렇게 쓰는 거예요. Тэгэхээр одоо асуудал нь 사실은 문제 아닌데 다 문제란 단어를 쓰고 있는 거죠. яг үннийг хэлэхэд өөрт нь байгаа асуудал нь бол асуудал биш мөртлөө тэд нар зүгээр л тэр үгийг ашиглаж байгаа. 전혀 착각이죠. Энэ тэр бол боломж 사람의 힘으로 해결할 수 없는 것을 문제라 하는 거예요. тэр хүн өөрийнхөө хүчээр гарч чадахгүй тэр асуудал гэдэг. 내 과거에 진짜 사람 асуудал 힘으로 гэдэг. 해결할 수 없는 진짜 문제. Тэгэхээр миний өнгөрсөн асуудал, жинхэнэ асуудал. 그래서 이런 문제를 가리켜서 근본 문제라는 거예요. Энийг юу гэж байгаа юм бэхээр анхны асуудал гэж хэлж байгаа. 그래서 구원은
근본 문제 해결입니다. Тийм учраас аврал гэдэг нь болохоор тэр анхны асуудлыг одоо тасалж өгч байгаа. 동시에 근본 문제만이 아니라 모든 문제의 해답입니다. Тэгэхээр анхны асуудал буюу бүх асуудлын эхлэлийг тасалж гин гэсэн үг, хараалыг тасалж. 그러면 과거 문제는 뭘까요? Тэгвэл одоо 에베소서 2장 1절. Эфес номын 2:1. 현재 문제는 에베소서 2장 2절. Өнөөдрийн асуудал нь болохоор Эфес номын 2:2. 미래 문제는 에베소서 2장 3절. Эфес номын 2:3 гэж байгаа. 에베소서 2장 1절은 허물과 죄로 죽었던 그랬어요. Тэгэхээр өнгөрсөн амьдралын болохоор одоо там шиг амьдралаар үхсэн гэж хэлсэн байна. 영이 죽어버려 있는 거예요. Ингэсэндээ сүнс чинь үхсэн байна гэсэн. 돈 많이 벌었는데요. 영이 죽었어요. Мөнгө их хураасан ч гэсэн би сүнс нь үхмэл гэрээ. 성공하고 명예를 얻었는데요. 영이 Тэгэхээр 죽었어요. одоо ялт байсан ч гэсэн тэнд сүнс үхмэл байна гэсэн үг. 영이 죽은 상태에서는 뭘 해도 구원받지 않으면 답이 없는 거죠. Тэгэхээр сүнс үхмэл байх юм бол тэр үед бид нар аврал авч чадахгүй байх юм бол 에베소서 2장 2절 байна гэсэн үг. 세상 풍속 따르고 Эфес номын 2:4 дээр ертөнцийг дагч одоо ертөнцийн 공중에 дагч. 권세 잡은 자를 따르고 Тэгээ ямарваа нэг нь эрх мэдэлтэй нэгнийг дагж. 불순종의 아들들 가운데 역사하는 악령 Одоо нэгсэнд хиймэл шүтээнийг дагж. 그리고 세 번째 본질상 진노의 자녀였더니 그랬어요. Тэгээ дөрөвд нь гуравд нь болохоор яасан? Одоо эд баялаг руу дагж. 과거 죽은 영이 Өнгөрсөн болохоор үхсэн 살아나 сүнс 하나님의 자녀 되는 것입니다. үхсэн сүнс буюу бурхны хүүхдүүд. 그래서 구원은 죽었던 내가 하나님의 자녀 되는 거예요. Тэгэхээр тэр нь юу хэлээд байх мээр үхсэн нэг нь бурхны хүүхд болж дахин амьлахыг. 구원은 악령 따라가던 내가 하나님의 영 성령의 인도를 받는 거예요. Тэгэхээр урд нь болохоор яасан хиймэл шүтээнийг дагж ирсэн бол авралыг авснараа мөн одоо ариун сүнсээр удирдуулах. 구원은 진노를 받을 수밖에 없는 내 미래가 천국으로 옮겨져 버리는 거예요. Нэгэсэндээ бидний ирээдүй яах вэ? Тамд очих амьдрал нь яасан мөнхийн ус руу очих тэг амьдралаар шилжих. 구원은 과거, 현재, 미래 모든 문제 해결. Тэгэхээр аврал гэдэг нь болохоор өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх асуудлыг шийдэж өгдөг байна. 그럼 어떻게 받습니까? За тэгвэл яаж харах вэ? Яаж хүлээж авах вэ? 하나님의 방법은 따로 있어요. Бурхны арга барил нь өөр байдаг. 신분을 바꾸는 것이기 때문에 직분이 와야 돼요. Тэгэхээр одоо эрх мэдэл нь өөрчлөгдөх юм бол тэрийгээ дагаад яа харьяал нь өөрчлөгддөг. 우리의 상태를 바꾸는 것이기 때문에 임재하셔야 돼요. Тэгэхээр бид нар одоо тэрийг одоо хүлээн авах. 증거가 오기를 하나님의 영 성령이 함께 오시는 거예요. Тэгэхээр ариун сүнс түн дээр хамт ирэхийг хэлж байгаа. 그래서 이 일은 직분으로 임재하여 나와 함께 할 수 있게 되는 Тэгэхээр 거예요. энэ нь яаж юм нэхэр албан тушаалаар дамжаад над дээр тослогдоод надтай үргэлж хамт байхыг хэлж байгаа. 그래서 그리스도라는 직분으로 오시는 거예요. Тийм учраас Христ гэдэг албан тушаалаар ирсэн. 그리스도 이름으로 임재하시는 거예요. Тэгээ Христийн нэрээр хүлээж авсан байдаг. 그 이름으로 성령이 내 안에 오시게 Тэгэхээр 되는 거예요. тэр нэрээр би бас ариун сүнс миний дотор оршиж байдаг. 허물과 죄로 죽었던 그랬어요. Тэгээ одоо үхсэн тий сүнсэн дотроо үхсэн тэр гим нүгэлтэй. 죄. Гим нүгэл. 그리고 공중 권세 잡은 자 사단. Тэгээ эрх мэдлийг нь барих хүссэн тэр сатан. 본질상 진노를 받은 지옥. Тэгэд одоо там шиг амьдрал. 요 세 가지 문제예요. Энэ гурван асуудлыг 죄 문제를 해결하는 참 제사장. гим нүглийн асуудлыг шийдсэн төгс одоо 사단의 권세를 꺾은 참된 왕. тэгэхээр сатаныг ялан дийлсэн төгс хааны эрх мэдлэр ирсэн. 지옥 권세를 꺾으신 참 선지자. Тэгэхээр тамийн асуудлыг шийдэх тэгш ишүүлэгч ирсэн байдаг. 요 세 가지를 합쳐서 그리스도. Энэ гурыг нэгтгээд Христ гэж хэлээд байгаа. 이분을 세 번째 영접할 때
내 안에 하나님의 성령으로 오시는 거예요. Тэгэхээр энэ нэгнийг хүлээж авах юм бол ариун сүнсээр дамжиж одоо надтай хамт оршдог. 복음 전하면 복음을 들은 사람이 아이고 나는 그래도 우리 가문의 장손인데요. 이런 얘기들 많이 해요. Тэгээд би ингээ сайн мэдээг бусдад хуваалцахаар би уг нь гэр бүлийнхаа одоо нэг өвийг өвлж авсан штэ гэдэг зүйлийг айгүй их хариулдаг. 우리 집안의 제사를 자기가 다 맡고 있다는 거예요. Тэгээ өөрийнх нь одоо нэг гэрийнх нь хиймэл шүтэн бүгд надаа манай гэрт байдаг гэж ярьдаг. 예전에 제대로 복음 몰랐을 때는 그래도 당신이 결단하면 된다 이렇게 얘기했거든요. Урд нь яг жинхэнэ сайн мэдээг би таньж мэдээгүй байхдаа тэгсэн ч гэсэн та юусэн итгээд үзээч гэж хэлдэг. 복음 알고 나니까 그게 아니더라고요. Тэгсэн чи сайн мэдээг яг таньж мэдсэн чи тэр бол тийм биш байсан. 그 제가 그래서 계속 하라 그랬어요. Тэгээ би зүгээр л тий баян хийгээд гэсэн. 걱정하지 말고 계속 해라. Бити санаа зов зүгээр л хийгээд. 신분만 바꿔라 그랬어요. Зүгээр л эрх мэдлээс олчих гэж хэлсэн. 신분을 바꾸면 돼요. Зүгээр л эрх мэдлээс олоход л хангалттай. 제사 지내야 되면 제사 지내라. Зүгээр тахил өргөхөөр бол тахил өрг. 그러나 신분을 바꿔라. Харин чи харайлаа өөрчил гэж. 자기는 술 담배를 못 끊는데요. Тэгээ өөрөө болохоор архинаас 계속 해라. хи одоо тий 신분을 바꿔라. 신분을. харин чи өөрийнхөө харайлыг өөрчил гэж хэлсэн. 전부 사람들이 걱정하는 거는 신분을 말하는 게 아니라 삶을 말하는 거예요. Тэгээ хүмүүсийн хэлж байгаа зүйл нь болохоор харайлаа өөрчлөх биш харин зүгээр амьдрал дээр байгаад хөвшлээ өөрчлөхийг хэлээд. 신분을 바꿔놓으면 성령이 역사하시게 돼 있어요. харайлаа өөрчлөх юм бол ариун сүнс ажиллаа хийж чаддаг тэн дээр. 그러면 뭐가 달라졌습니까? За тэгвэл юу өөрчлөгдөх вэ? 신분이 달라졌고 그 신분에 따른 권세가 주어지는 거죠. Тэгэх юм бол дараа нь харяал нь өөрчлөгдөд эрх мэдэл нь ч өөрчлөгддөг. 예수님을 그리스도로 영접하는 순간 요한복음 1장 12절 하나님의 자녀로 바뀌어버려요. Тэгэхээр Иохан номын 1:12 дээр гардаг шиг Бурхны хүүхэд болох эрхээр солигддог байгаа. 하나님의 자녀된 순간 고린도전서 3장 16절에 내 안에 하나님의 영 성령이 오시게 돼요. Тэгээ 1-р Коринт дээр ариун сүнс миний дотор оршдог байгаа. 그때부터 기도할 수 있어요. Тэр үеэс эхлээд залбирах эрхийг авдаг. 요한복음 14장 14절, 15장 16절, 16장 24절에 За Иохан номын 14, 16 дээр юу гэж гардаг гэхээр 그 이름으로 기도할 수 있어요. зөвхөн түүний нэрээр залбирах эрхийг авдаг. 기도할 때 누가복음 10장 1절 사단의 권세 꺾이죠. залбирахад сатаныг одоо эрх мэдлийг 히브리서 1장 14절 주의 천사를 보내시죠. тэгээ бурхан яс тэнгэр элчүүдийг бид туслагчаар илгээдэг. 빌립보 3장 20절 신분과 배경이 바뀌어버려요. Тэгээ Филиппо номын 3 дээр нэгсэндээ өөрийнх нь одоо эрх мэдэл өөрчлөгддөг байна. 그래서 사도행전 1장 8절 땅끝까지 복음을 증거할 수 있는 권세가 주어지는 거예요. Тэр Үүс номын 1:8 дээр гардаг шиг газрын төгсөл хүртэл сайн мэдээг хүргэх эрх мэдлийг өгдөг байгаа. 정리는요. 하루아침에 되는 게 아니라 계속 다져야 돼요. Тэгээд шашин гэдэг нь болохоор нэг өдөр л шашин бий болчдөг ингээд байнга л давтаад байдаг. 몽골에서 우리 세르게 형제가 정비를 배우러 왔어요. Тэгээ Монголоос болохоор сэргээ нэг машины юу 그래서 우리 사도표님이 전문가를 옆에다 붙여주셨대요. тэгээд одоо маш сайн мэддэг хүнийг хажууд нь ингээд 아까 잠깐 하시는 얘기가 이런 얘기 하셔요. төр зөр нэг ийм зүйлийг хуваалцсан байгаа. 그 당신이 몽골 사람이기 때문에 그 한국 사람이 잘 가르쳐 주는 거다. Чамаг Монгол хүн учраас тий Солонгос хүн сайн зааж өгч нөө. 한국 사람 같으면 그렇게 안 가르쳐 준다. Солонгос хүнд бол хизэж тэгж зааж өгөхгүй гэж хэлсэн. 왜? 자리 뺏기니까. Яа тэгвэл тэр хүний одоо юуг авах учраас. 자기 기술을 남한테 그렇게 가르쳐 주는 게 아니란 말이에요. Тэр өөрийнхөө чаддаг юмыг бусдад зааж өгөхгүй тэр чинь. 근데 이 사람은 배웠고 다른 나라 갈 사람이니까 그리고 회장님이 얘기를 해놓으니까 잘 가르쳐 준다는 거예요. Тэгэхээр чи өөрөө сураад Монгол руу явчих учраас тэр хүн сайн зааж өгч байгаа. 근데 문제는 이제 가르쳐 주는 사람이라. хамгийн асуудал нь болохоор тэр зааж өгч байгаа хүн да. 이 사람한테 이게 있어야 되잖아요. Тэгэхээр тэр хүнд энэ зүйл байх ёстой тий тэр ихний зүйлүүд. 정비라는 교과서가 있고 Тэр болохоор тэр одоо тэр өөрийнх нь машиныхын бүх 그걸 그대로 배워가지고 тэрийг тэр чигээр нь сурч аваад. 이제 자기께 돼 있는 사람이에요. Тэр болохоор өөрийн болгоод авчихсан тэрийг. 그러니까 이게 정리가 돼 있으니까 다른 사람을
확립시킬 수 있는 사람이라. Тэр бол нэгсэндээ өөрийн болгоод авсан тэрийг бүх зүйлийг мэддэг учраас бусдад зааж өгөх боломжтой. 이게 돼 있으니까 ABCD가 나오잖아요. Тэр энийг мэдж байгаа учраас өөрийн болгоцсон учраас чөлөөтэй зааж өгч байна. 그 정비는 한 10년 하면 ABCD가 나오는데 신앙생활은 10년 하고도 왜 ABCD가 없냔 말이에요. Тэгэхээр тэр одоо мэрэгчлэн болохоор яа 10 жил хийгээд A, B гэдэг одоо ирэх авдаг юм байна. 이게 신앙의 ABCD예요. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдөр бидний зааж байгаа энэ ч гэсэн A, B, C гэдэг 아니 юм. 왜 구원받아야 됩니까? Тэгвэл бид нар яагаад аврагдах ёстой юм бэ? 이거 아니면 돈 많은 사람은 별로 신앙생활 할 필요 없어 보인단 말이에요. Тэгэхээр мөнгөгүй хүмүүс яадаг вэ? Тэгэхээр итгэлгүй амьдралаар амьдарч идэг юм шиг 그 санагдав. 세상의 눈이 기준이니까 Яг тэгвэл ертөнцийн амьдрал тэдний хувьд баган учраас 전부 소속이 여기 돼 있는 거예요. бүгд яг энэ ихнэн дээр байдаг. 돈 많은데 마귀 자녀. Тэг хичнээн мөхтэй ч гэсэн яасан муу Иесусний 인품 мөхтэй. 어마어마하게 좋은데 마귀 자녀. Тэр хичнээн их асуудалтай байсан ч гэсэн тэр муу Иесусний 이게 мөхтэй. 보통 심각한 문제가 아니잖아요. Энэ болохоор зүгээр энгийнээр ойлгох ямарч боломжгүй. 차라리 마귀 자녀일 것 같으면요 성질 더러운 게 나아요. Тэг муу Иесусний хүүхдээр яжсэн зүгээр бохор байсан гэж байгаа. 차라리 마귀 자녀일 것 같으면요 하는 일마다 안 되고 이래야 돼요. Тэгэхээр муу Иесусээс бурхны ажил хийгдэхгүй тэнд. 근데 신분이 여기 있는데 하는 일마다 잘 되고 사람에게 본이 돼. Тэгэхээр эрх мэдлэн байгаа учраас бурхантай уулзаад тэр одоо өөрчлөгдөж. 다른 사람으로 하여금 헷갈리게 하는 거예요 이제. Тэг нэг бусдыг хараад одоо тэр одоо 복음 못 써도 되는데 뭐. тэг сайн мэдээ байхгүй юм чи ингээд зарим хүмүүст нь тэгдэг. 하나님 보실 때는 기가 막힌 거죠. Тэгэхээр бурхны нүдээр харах юм бол энэ зүйл маш бохор харагдана. 신앙의 ABCD예요. Энэ болохоор итгэлийн амьдралын ABCD үе юм. 왜 구원받아야 되느냐? Яагаад бид нар аврагдах ёстой юм? 불신자 상태. Энэ болохоор одоо анхны асуудал тийм ээ. Одоо гимнүглтэй байгаа зүйл. 왜 구원을 받아야 됩니까? Яагаад бид 구원이 нар аврагдах 뭡니까? ёстой юм бэ? Аврал гэж юу юм бэ? 빠져나오는 거예요. Тэндээс бид нар гарах хэрэгтэй. 과거, 현재, 미래에서 빠져나오는 거예요. Бид нар өнгөрсөн одоо ирээдүйн асуудлаас бид нар 어떻게 гарах хэрэгтэй. 구원받습니까? Яаж бид нар аврагдах ёстой вэ? 그리스도 이름으로. Тэг Христийн нэрээр бид нар аврагдах ёстой. 구원받았다는 것이 도대체 뭘 받은 걸 말하는 거예요? Авралыг авсан гэдгийг одоо юу гэж хэлээд байгаа? Юу хэлээд байгаа юм бэ? 구원받은 자의 축복. Энэ бол авралыг авсан ёроол. 그럼 이제 어떻게 살아야 될까요? Тэгвэл бид нар одоо ёроогдсон юм чи яаж амьдрах ёстой вэ? 그래서 기도라는 걸 주신 거예요. Тийм учраас бурхан залбирах эрхийг өгсөн байх. 요걸 누리면 다른 사람들이 볼 때 전도라는 것으로 보이게 되는 거예요. Тэгэхээр энийг харахтаа бусад хүнийг хараад сайн мэдээг хүргэж өгөх юмсан гэдэг зүрх сэтгэл орж ир. 기도는 뭐죠? Залбирал гэж юу илээ? 이렇게 된 축복을 계속 누리는 게 기도입니다. Тэг яг ингэж ёроол дотор байгаа нь бол залбирал юм. 틈날 때마다 누리는 정시기도, Анхны тэр залбирлын юу? 계속 항상 누리는 무시기도, Тэг байнгын бид нар залбирлж залбирал. 인간의 최고 전엄한 예배, Хүний хамгийн төв сайн хийж явах ёстой тэг хүндэтгэл мөрөлийн цаг. 문제 생기면 집중하여서 Тэг 기도. асуудал тулгарх юм бол түүндээ анхаарлаа төвлөрүүлээ залбирах. 하나님은 인격이에요. 대화하면서 기도할 수 있어요. Тэг бурхантай бид нар одоо харилцааг үүсгээд яриад тий залбирч боломжтой. 사실은 한국 강단에서 그 기도의 형태가 많이 전달됐어요. Тэг яг үннийг хэлэхэд солонгос болохоор залбирал гэдэг зүйл маш их одоо юу бол 신앙생활 오래 하신 분들은 기도 그러면 딱 떠오르는 게 뭐가 있죠? За тэг 한국은 잘 떠오르는데 몽골은 잘 안 떠오르는 모양이네. солонгос 산기도, 금식기도, 철야기도, 방언기도 뭐 이런 기도 생각나잖아요. тэг залбирал гэхээр одоо солонгос бол маш олон төрлийн залбирлалтай байна л да. Одоо хоол идэхгүйгээр залбирах тий. 기도의 형태가 цаг 전달되는 тогтож залбирах гэдэг. Залбирал нь маш олон янз байдаг. 더 중요한 거는 기도할 때 일어나는 영적 사실입니다. Тэгэхээр бид нар залбирч хахад хамгийн чухал зүйл бол сүнсний зүйлүүд тэнд хийж 주 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 눈에 안 보이는데 일어나는 사실이에요. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирах юм бол нүдэнд харагдахгүй байгаа тэр үнэн түүх бичигдэж байна. 기도할 때 성령이 역사하십니다. Залбирахад ариун сүнс ажиллаа хийж идэг. 누가복음 11장 13절에요. Лук ном дээр гардаг. 기도할 때 하나님께서 주의 천군 천사를 보내사 응답의 문을 열어주시게 돼 있어요. Тэгээд залбирах юм бол бурхан ясаа тэнгэр элчүүдийг илгээж та нарын хариулт болон нүдээ чинь нээж өгнө гэсэн байдаг. 다니엘 10장 12절. Даниэл ном дээр гардаг 18. 기도할 때 흑암 사단의 권세가 결박돼요.
залбирахад яд сатан болон сатаны эрх мэдэл хүлэгдэж яадаг гэсэн. 누가복음 10장 19절. Лук номын 10. 기도할 때 하나님의 나라 임하게 돼요. залбирах юм бол Бурхны хаанчлал дүүрч яадаг гэсэн мэт. 마태복음 12장 28절. Матай номын 12:28 дээр. 요 다섯 가지는 복음의 기초입니다. Энэ ийм 5 зүйл болохоор одоо сайн мэдээний гол багын юм. 요 내용대로 찾아오셔야 돼요. Тэгээ энэ агуулгыг бид нар олж харах хэрэгтэй. 의사 누가가 처음에는 아마 보고서일지 조사서일지 이렇게 시작했었을 수 있어요. Тэгээд Лук имч болохоор эхлэлээ бичгтээ энэ номыг бичгтээ яагаад ингэсэй гэдэг нэг жоохон судалсан байж магадгүй. 그 제가 지난 RUTC 예배 때 사도행전 16장을 좀 읽었었어요. За аль тийшээ хүндэтгэл мөрлийн цагаар би өөрөө энэ 여기 номыг 좀 보십시다. 사도행전 16장 16-гийн Үлс номын 16-гийн 6절에서 10절이에요. 6-аас 10 хүртэл. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락하지 아니하시는지라 그랬어요. 왜 비두니아로 가고자 애를 썼을까? 이 말씀 지난번에 드렸죠. Түрүүшүүд ярьсан үгээ ярьж байгаа л да. Яа тийш явах болсон юм бэ? 아시아에서 왜 말씀을 전하지 못하게 하셨을까? Яад Аашаад энэ Бурхны үг тунгалагдах боломжгүй байсан юм бэ? 그리고 무시아를 지나서 드로아에 내려갔어요. Тэгээ тэр одоо тэр мөшөөр дамжиж очсон. 밤에 환상 중에 바울이 마게도냐 사람이 손짓하는 것을 보게 돼요. Тэгээс орой унтж байгаа тэр Паул Магдалины хүнийг дуудаж байгааг харсан. 여러분 의사 누가는 바울과 언제 만나게 되었을까요? Тэгвэл Лук имч Лук хизээ Паултай уулзсан юм болоо. 혹시 하긴 저도 생각 안 해봤으니까 여러분 생각해 볼 일이 별로 없으셨죠? Би ч бодоогүй та нар ч гэсэн тэрний тухай бодоогүй бах те. 이 누가복음하고 사도행전을 기록한 누가는 바울을 언제 만나게 되었을까? Тэгвэл Лук гэдэг энэ имч хизээ Паултай уулзсан юм болоо. 예수님의 제자로? Есүсийн дагалдаг шахтаа юу? 사도행전 2장 마가다락방에 Тэгээ Марк мага тарак 있었을까요? тэр үед байсан юм болоо. 없었을까요? 제가 궁금해졌어요. Тэгээ би энэ амар их сонирхсан гинэ. 아니, 신학교 때 배웠는데 공부를 시원찮게 해가지고 잊어버리고 있었어요. Тэгээ Библийн сурвалжтаа сурчаад тэрийг мартсан 근데 юм. 새롭게 생각한 거예요. 의사 누가가 바울을 언제 만났지? Тэгээд би тэг имч Лук хизээ Паултай уулзсан юм болоо гэж ингэж хайж хэлсэн. 저희 신학교 다닐 때 위섹션 이런 말 신학학 교수님한테 종종 들었더니 그 생각이 나는 거예요. Тэгээ 우리가 하는 거예요. бид нар гэж хэлсэн гэдэг. 사도행전을 누가가 기록을 했잖아요. Үүс номыг болохоор Лук имч бичсэн байдаг. 그 기록한 사람이 자기를 포함할 때는 우리가 이렇게 써야 돼요. Тэгсэн чинь тэр хин нэгэнтэй бичиж байгаа учраас бид гэж гарч ирж штэ тийм ээ. 자기를 포함시키지 않으면 뭐라고 써야 돼요? Би 우리. 그들이 저들이 이렇게 되죠. Тэгэхээр яс өөрөө бичихгүй байсан бол тэднэр эднэр гэж хэлэх байсан. 그래서 사도행전에 우리가라는 단어가 나올 때 비로소 본인을 포함시키는 호칭이 나오는 거예요. Тэгэхээр яс үүс ном дээр харах юм бол бид нар гэж байгаа учраас тэр өөрөө бас байсан гэсэн. 근데 그게 여기 나오는 거예요. Тэгсэн чинь яг энэ яс үүс ном энэ дээр гарч ижсэн. 10절. 14-ийг харах юм бол 10-ыг харах юм бол 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니. тэгээд одоо ингээ харах юм бол Паул тий Магдалины рүү бид нар хамт гэж хэлсэн байдаг. 우리가 힘썼다는 속에는 바울 팀과 의사 누가가 포함돼서 우리가 되는 거예요. Тэгэхээр тэн дээр болохоор бид нар гэж байгаа учраас Паул болон Иса нөө эмч тий эмчтэй хамт явж байна гэсэн үг. 즉 의사 누가는 드로아에서 만나게 돼요. Тэгэхээр Иса Лук нь болохоор тэнд одоо уулзсан байх нэ. 의사 누가가 누가복음 사도행전을 본인이 기록했지만 그 자기의 존재를
잘 드러내질 않아요. Тэгээ Иса эмч нөө Лук нь болохоор өөрөө бичсэн ч гэсэн тэрийг одоо яг бүгдийг нь бол 왜 그 хийгээд 미켈란젤로의 그 저기 천정 벽화에 보면 미켈란젤로 자기 얼굴을 갖다가 슬그머니 그려놓은 부분이 있어요. Микелангийн тэр хүн болохоор нэг юу гараа хилээд байна л да. Тэр болохоор өөрийнхөө нүрийг одоо хийсэн тийм дүр төрхтэй. Тийм одоо 또 그 유명한 그 저 스릴러 말코비치 내가 갑자기 이름을 잊어버렸네. 히치콕 감독이 영화를 만들면 거기다 자기를 대감독이요 출연 인물 속에 자기를요 집어넣어요. тэгээд ерөөсөө алдартай хүмүүс болохоор яг өөрийгөө л айгүй их оруулдаг гэж юм л та. 길 지나가는 행인, Тэгээд нэг урт биш ч гэсэн айгүй тийм өөрийнхөө 청소부. тий одоо цэвэрлэгээ 그 대감독이 그 영화 속에 한 장면 딱 자기가 출연을 해요. тэгээд яг тэр кино бичсэн ч гэсэн кинон дотор тэр өөрийнхөө үйлдэлийг оруулсан байт. 그래서 히치콕 감독의 영화는 그 히치콕을 찾는 것도 아주 재미가 있는 Тэгээд тэр 거예요. кинон яг тэрийг харах юм айгүй сонирхолтой хэсэг байт. 의사 누가복음 사도행전을 기록하면서 자신을 전혀 드러내지 않고 기록하는 중에 드러나 있는 부분이 우리가 하는 요 언어예요. Тэгэхээр одоо энэ нэмж Лук болохоор энэ хоёр номыг бичгтээ ерөөсөө өөрийгөө оруулаагүй. 말하자면 ганц оруулсан зүйл нь болохоор биднэр гэсэн үг байсан. 비두냐 아시아로 가는 길을 막으시고 가게 해서 제일 먼저 만난 사람이 사실은 의사 누가인 거예요. Тэгэхээр яасан Паул болохоор хамгийн эхэлж уулзсан хүн болохоор Иса тэр эмч Лук байсан. 그리고 빌립보에서 루디아를 만나게 되고 Тэгээ Филиппод очоод Луди 데살로니가에서 야손을 만나게 되고 Ясутай бас уулзсан байгаа. 이 우리에게 사도행전의 기록이 나와 있는 이걸 기록한 사람이 바로 의사 누가란 말이에요. Тэр яг энэ зүйлийг бичиж үлдээсэн тэр нэг нь болохоор эмч одоо тэр Лук байсан. 그러니 복음이 정리된 이후에 하나님이 주시는 만남은 너무너무 중요한 만남이 사실은 그때부터 비로소 전도가 시작이 되는 거죠. Яг сайн мэдээг зүрх сэтгэлээсээ хүлээж аваад өөрийн болгосны дараа уулзж байгаа тэр уулзалт нь болохоор Бурхны хувьд маш чухал тийм уулзалтууд байдаг. төлөвлөгөө байдаг. 하나님의 인도받는 Энэ болохоор Бурхны төлөвлөгөө буюу Бурхны одоо удирдлагыг авсан. 여기에 절대 제자가 붙여지는 Яг 것입니다. эндээс хизээш хуушгуудыг дагалдаг шиг тэрэн дээр ядээ. 우리에게 하나님이 그동안에 복음의 기초를 정리하는 시간들을 많이 주셨어요. Тэгээ Бурхан бидэнд маш их тийм сайн мэдээний эмгтгэл өгөхтэй цагийг өгсөн. 이제는 조금만 우리가 하나님 인도를 받으면 하나님은 절대 제자를 붙이시는 축복된 시간표인 줄 믿습니다. Биднээс хизээш хуушгүй дагалдаж байгаасаа гэж хүсэж байна. 하나님의 은혜를 감사드립니다. Бурханы хайр үйлд баярлаа. 사실의 복음, Яг үнэн сайн мэдээ, 원색 복음, бас төгс сайн мэдээ. 그리스도의 복음이 그대로 전달되어져서 Христийн сайн мэдээ яг тэр чигээрээ тунхлагдаж 근원부터 자세히 미루어 살펴 나의 복음 삼게 하옵소서. үхээр тэр өнгөрсөн болсон өнөөдөр ч гэсэн миний сайн мэдээ болохын төлөө 그래서 다른 사람에게도 차례대로 이 복음이 전달되는 은혜 бусдад ч 주시기를 гэсэн 기도합니다. бусдад ч гэсэн нэг ч үг таслахгүйгээр яг энэ сайн мэдээ үргэлжлүүлэхийн төлөө 어떤 현장, 어떤 환경 속에도 하나님 예비하신 절대 제자를 찾아 세우는 축복된 일에 쓰임 받게 하심을 감사드립니다. үгээр байгаа газартаа болон хийж байгаа ажил дээр ч гэсэн үнхээр хизээч хуушгуудыг дагалдаж болон босч ирэхин төлөө 이번에 업 때문에 온 것처럼 보이나 몽골 제자들에게 은혜를 덧입혀 주옵소서. өнөөдөр үхээр ажил сурах гэж байгаа ирж байгаа боловч үхээр Монголын тэр дагалдагч нарын дээр 하나님의 절대 계획을 이루는 시작이 됨을 믿습니다. үгээр Бурхны хизээч хуушгууд дээр ихтэл ирж байна гэдэгт итгэж байна. 금화그룹에도 그동안에 하나님은 많은 일을 누셨는데 Тэрнээс өмнө бол Бурхан маш олон зүйлийг өгсөн байгаа лээ. 이제는 그 언약을 성취하시는 축복을 제대로 보게 하옵소서. биелэгдсэн байхын төлөө 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. 아멘.